نعم يا شيخنا. ممكن نبدأ الآن يا شيخنا. بعدين إن شاء الله. نعم يا شيخنا، إن شاء الله نستعد للدراسة على الحديث. طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أنت تفتح المايك من لابتوب مع هاتف؟ نعم يا شيخنا. يعني هناك الصوت يأتي مرتين. نعم، تفضل يا شيخنا. الآن جيد؟ طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نبدأ على بركة الله باستكمال ما قد بدأناه سابقا من شرح الأحاديث الأربعين النووية، وكنا قد وصلنا عند الحديث الخامس عشر، وهو يتحدث عن التكلم بالخير وإكرام الجار والضيف. Bismillah, setelah Syekh membuka dengan muqaddimah, kemudian Syekh menyampaikan, mari kita mulai kajian hadis arba'in. Semoga Allah memberikan keberkahan atas kita semua. Kita melanjutkan kembali kajian hadis arba'in, hadis yang ke-15 yang tentang berbicara tentang yang bertemakan tentang berbicara yang baik-baik, kemudian memuliakan tetangga dan memuliakan tamu. Nah. وهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik. نعم. وفي هنا شرط: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل. المؤمن الحق بالله سبحانه وتعالى ويؤمن حقا بأن هناك آخرة وأن هناك حساب وجزاء، فإنه يقول الخير. Dari hadis ini terdapat syarat yang menjadi tanda terpenuhinya keimanan seseorang sebagai keimanan yang sebenar-benarnya kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada perkara hisab dan balasan, ditandai dengan ucapannya yang senantiasa baik. فليقل خيرا، يعني هذا بشكل عام، يقول خيرا بالذكر والدعاء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسبيح والتحميد والتهليل. Falayakul khairan, dan maka hendaklah ia berkata yang baik. Nah, kata baik di sini kedudukannya adalah kata yang umum itu, sehingga mencakup kalimat dzikir, kalimat doa, kalimat tasbih, kalimat tahmid dan lain-lain. Nah. وأيضا فليقل خيرا للآخرين، يعني يتكلم بالخير عموما، وأيضا حينما يتكلم مع الآخرين ليس مع نفسه أيضا يتكلم معهم بالخير، يقول لهم الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة صدقة، يتكلم بالمعروف، لا يتكلم
بالسوء أو بالشر أو بالغيبة أو النميمة أو السب أو اللعن أو غير ذلك. Demikian pula perintah untuk berkata yang baik ini tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga diterapkan saat berinteraksi dengan orang lain. Hendaklah berkata-kata yang baik-baik itu. Tadi saya menyebutkan beberapa lafaz seperti khairan, hasanah, thayyibah, ma'ruf itu upayakan diterapkan saat berinteraksi dengan orang lain itu. Yang sampai mulut ini malah mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang buruk, kata-kata ghibah, kata-kata duduk itu. Nah, أو ليصمت، يستمع فقط إلى ما يتكلم به الآخرون من الخير ويصمت هو. atau jika tidak bisa berkata yang baik itu, maka hendaklah cukup mendengarkan dan diam itu. Boleh jadi diam dalam waktu yang lama. Nah, وننتبه إلى أن الاستماع لكلام الآخرين لابد أن يكون استماعا أيضا إلى خير، فإن تحدث الآخرون بالشر فعليه أن يقوم من هذا المجلس ولا يحضر فيه. dan apabila kita setengah berada dalam majelis yang di sana ada interaksi antara satu orang dengan yang lainnya, jika di dalamnya itu ada pembicaraan yang buruk, maka hendaklah kita diam, berdiri, meninggalkan majelis tersebut. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الإكرام عموما حث عليه الإسلام، وخصوصا إلى الجيران. Berikutnya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Nah, kata memuliakan di sini bersifat umum, yaitu memuliakan yang benar-benar dianjurkan oleh Islam, dan di antara memuliakan itu ditujukan kepada tetangga. وليس المقصود الجار في البيت فقط، فهناك الجار في العمل، الجار في الطريق، وأنت تمشي بالسيارة في الطريق، هناك من يمشي بجوارك فلا بد أن تحافظ عليه ولا تقدم له ضررا أو إيذاء وتتسبب له في مشكلة وهكذا. Dan tetangga yang disebutkan dalam hadis ini, kata Syekh, tidak hanya tetangga yang ada di samping rumah kita itu, tapi tetangga yang ada di lingkungan kerja kita, tetangga yang ada di jalan yang ada di samping kita, dalam setiap kondisi yang ada di sekitaran kita itu adalah tetangga. Maka hendaklah kita menjaganya, membantunya, jangan sampai kita menimbulkan hal-hal yang menyakitinya, merugikannya itu. Nah, وكلمة فليكرم جاره عامة، لم يخصص طريقة الإكرام بأن يطعمه، بأن يعطيه الهدية، بأن يعني يسأل عنه ويسلم عليه. إذا هي عامة في كل وجوه الخير. dan kata Syekh, kata memuliakan di sini, memuliakan secara umum itu, meliputi aktivitas saling memberikan makanan, memberikan hadiah, kemudian menanyakan bagaimana keadaannya. Ini merupakan bagian daripada aktivitas yang baik yang terkategori dari perintah ini, yaitu memuliakan tetangga. والوصية بالجار عظيمة، وأكثر منها يعني الله سبحانه وتعالى عن طريق سيدنا جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن سيدنا جبريل سيأمر بالميراث بعد موت الإنسان، يكون من الوارثين الجيران. Saking pentingnya untuk berbuat baik kepada tetangga ini, turun wasiat dari malaikat Jibril kepada Rasulullah,
yang perintah dari malaikat Jibril ini sampai dikira oleh Rasulullah itu adalah perintah yang seakan-akan menjadikan tetangga itu berhak mendapatkan warisan itu. Saking harusnya kita berbuat baik kepada mereka. وفي هذا الزمان هناك أذى كثير للجيران، وخصوصا برفع الصوت، مكبر الصوت، أو بيشغل الغناء، أو في العرس يصنعون صوتا عاليا. هناك المريض، وهناك من يحتاج إلى المذاكرة لأجل اختبار أو امتحان، وهذا من الأذى الذي يحاسب عليه العبد يوم القيامة. Dan di zaman sekarang kita dapati ada orang-orang yang mengganggu tetangganya, menyakiti tetangganya, baik dengan menimbulkan suara yang keras atau mengganggu hal-hal lainnya yang kemudian tetangga di sebelah itu tidak nyaman karena kondisinya boleh jadi sakit atau tengah mempersiapkan diri untuk ujian butuh fokus. Nah, ini benar-benar terjadi yang sebaiknya tidak dikerjakan. Nah, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف الذي يأتي إليك من بعيد، إذا ليس القريب فقط المجاور لك في البيت، ولكن أيضا الضيف الذي يأتي من بعيد، سواء أكان من الأقارب أم كان من الغرباء الذين لا نعرفهم، ولكنه نزل ضيفا عندنا. berikutnya, dan hendaklah dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Nah, ini pun aktivitasnya sama seperti halnya itu memuliakan tetangga, tapi tamu dari sini adalah orang yang datang dari jauh itu. Kalau jar itu tetangga yang dekat, nah kalau dhaif itu orang yang jauh yang datang menemui kita, yang boleh jadi karib kerabat kita atau orang asing yang datang menemui kita, maka aktivitasnya sama, yaitu hendaklah mereka dimuliakan. Nah, إذا نستفيد من ذلك أن الإسلام يدعو إلى التعاون والمحبة بين الناس، بين الجيران، وبين أيضا الناس عموما، حتى وإن كانوا غرباء لا نعرفهم. dari hadis ini dapat kita petik pelajaran, kata Syekh, bahwasanya Rasulullah menganjurkan kita untuk saling tolong-menolong, saling membantu, kemudian saling mencintai, saling peduli di antara manusia itu, di antara kita ya, yang beriman, baik karib kerabat kita atau orang yang tidak kita kenal itu. نستفيد أيضا في بداية الحديث أن الكلام أنواع، إما أن يكون بخير فهو مأمور به أن نتكلم بالخير وأن ندعو إلى خير، وإما أن يكون كلاما محرما فمنهي عنه وجب السكوت، وإما أن يكون مباحا فالأفضل السكوت وإن كان مباحا الكلام. Dimasukin ke situ juga, Kakak. Mas, hah? Apa sih? Oh, ke speaker. Nah, dari kata faliyakul khairan ini bentuknya umum, mempunyai banyak bentuk, yaitu pertama perintah, hendaklah kita mengatakan perkataan yang baik-baik, dan sekaligus ada larangan pula, hendaklah kita meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk-buruk gitu. Hatta sampai perkataan yang mubah pun kita harus memperhatikan jenisnya, yaitu perkataan yang baik-baik gitu. Nah, نعم، ويعني إن كان يعني مقولة أو حكمة أو محفوظات، إن كان الكلام من فضة إذا السكوت من الذهب. لو كان الكلام
ستستفيد منه الفضة، إذا لو سكت ستستفيد الذهب أفضل من الفضة. Bahkan Syekh menghadirkan satu permisalan, seandainya jika perkataan-perkataan yang baik, perkataan yang penuh hikmah itu disebut sebagai fiddah, perak, maka diam itu adalah zahab atau emas. هل يوجد سؤال حول هذا الحديث قبل أن Nah, نعود إلى حديثنا؟ baik, barangkali ada pertanyaan, silahkan, boleh diajukan. Silahkan, barangkali ada pertanyaan, boleh disampaikan di kolom chat atau mengacungkan tangan dulu. Ya, Syekhona, Mazratan, ada soal. Al-iman fi hadzal hadis laysa nafyu idza kana ar-rajul la ya'malu. نعم، يعني هذا تحدثنا عنه في الحديث السابق في الأسبوع الماضي. هنا نفي كمال الإيمان ليس أصل الإيمان. الإيمان موجود لكن ليس كاملا. إذا لم يكن كريما كان بخيلا، أو إذا كان مثلا أحيانا يتكلم بلسانه في أمور ليست صحيحة، لا نقول إنه كافر خرج من الإيمان أو لا يؤمن بالله واليوم الآخر، لكن نقول إنه ليس كامل الإيمان. Nah, ya Syekhona. Tadi ditanyakan ke Syekh, apakah hadis ini menjelaskan tentang penegasian iman, penolakan iman, penafian iman jika seseorang itu tidak melakukan sama sekali hadis ini? Maka kata Syekh, bukan itu maksud dari hadis ini. Sebagaimana pada hadis yang sebelumnya, hadis ini menjelaskan tentang penegasian iman yang sempurna itu. Jadi kalau tidak terwujudkan perintah Rasul dalam hadis ini, maka keimanannya tidak sempurna itu. Bukan tidak ada sama sekali, tapi imannya tidak sempurna. Nah, alhamdulillah Syekhana, nastamir ila hadis at-tali Syekhana. نعم. الحديث التالي 16، وهو النهي عن الغضب. Sekarang kita beranjak hadis yang ke-16 yang berbicara tentang larangan dari marah tuh, larangan marah. Nah, وهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا، وهنا لم يحدد من الرجل، لأن العبرة ليست في من هو الرجل ولكن في الفائدة. ليس المهم من هو الرجل الذي سأل، ولكن المهم الفائدة في السؤال والجواب. hadis ini dari jalur sahabat yang sama sebagaimana di sebelumnya, itu Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, bahwasanya seseorang
berkata kepada Nabi. Nah, di sini ada kata rojulan dalam bentuk umum. Yang penting itu bukan siapa yang bertanya ini, karena yang penting itu adalah maksud dari pertanyaan yang diajukan. Nah, إذا فالجهل باسم الرجل جهل لا يضر. karena itu kata Syekh, eh, asingnya nama seseorang yang bertanya di sini bukan perkara yang memadaratkan itu, bukan perkara yang dapat merusak hadis itu. وهذا أيضا جاء في القرآن، فمثلا في عدد أهل الكهف في قصة أصحاب الكهف، كم عددهم وما أسماؤهم؟ الله تبارك وتعالى يقول سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة ثامنهم كلبهم رجما بالغيب. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. لا تسأل ولا تبحث عن العدد ولا عن الأسماء، المهم القصة والعبرة. Bahkan Syekh mengambil contoh dari Al-Quran mengenai kisah Ashabul Kahfi, yang di surat Al-Kahfi itu disebutkan ada pemuda yang ada di Gua Kahfi, tapi nggak disebutkan berapa jumlahnya. Bahkan Allah pun menyebutkan jumlahnya itu ada yang 4, yang kelimanya anjing, ada yang 5, keenamnya anjing, ada yang 6, ketujuhnya anjing, ada yang 7, ke-8-nya anjing. Ini kan jumlah yang tidak disebutkan secara pasti, karena itulah hanya Allah yang tahu itu. Bahkan di dalam surat Al-Kahfi itu pun para pemuda itu nggak disebutkan siapa namanya. Karena itulah Allah menegaskan jangan kita menanyakan berapa jumlahnya, siapa namanya itu. Tapi cukup kita mengambil ibroh dari kisah yang Allah sebutkan. Nah, هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني. إذا هو يبحث عن الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبحث عن الفائدة، يبحث عن التعلم. di sini seseorang datang menemui Nabi lalu berkata kepada Nabi, "Aus ini hendaklah engkau memberikan wasiat kepadaku." Di sini seorang ini datang meminta wasiat kepada Nabi, atau bisa jadi difahami sebagai meminta faidah atau ingin belajar kepada Nabi. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال كثيرا من أشخاص متعددين، من رجال مختلفين: أوصني أوصني أوصني. Dan telah datang kepada Nabi banyak orang yang meminta kepada Nabi itu, hendaklah engkau memberikan wasiat kepadaku, hendaklah engkau memberikan wasiat kepadaku, dalam jumlah yang banyak dan berbeda-beda jenis orangnya. Tapi permintaannya وفي sama, yaitu minta wasiat. Nah, وفي كل حديث كانت تأتي وصية مختلفة، لكل رجل وصية مختلفة، ليست الوصايا واحدة. karena itulah eh, Nabi memberikan wasiat yang berbeda-beda, meskipun permintaannya sama, tapi Nabi memberikan wasiat berbeda menurut perbedaan orangnya itu. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في أحوال السائلين فيوصي كل واحد بوصية يحتاج إليها. Karena berbeda-beda orang yang bertanya, meskipun pertanyaan sama, permintaannya sama, maka Nabi memberikan wasiat yang berbeda sesuai dengan keadaan orang yang bertanya itu. Nabi memberikan, pertama Nabi melihat dulu keadaannya, setelah tahu, baru Nabi memberikan wasiat sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. نعم. وفي هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: لا تغضب. جملة قليلة صغيرة في الكلمات لكن عظيمة في الفائدة.
Maka Nabi menjawab, la taghdab, janganlah engkau marah. Ini kalimat yang sangat pendek dan sedikit, tapi mempunyai makna yang sangat-sangat besar. والرجل كأنه يريد أكثر، فردد مرارا، يعني يطلب الوصية مرة أخرى. طيب خلاص لا تغضب، أوصني، يريد زيادة، يريد شيئا آخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب. في كل مرة يردد الرجل أوصني، النبي صلى الله عليه وسلم يردد نفس الوصية لا تغضب. Hmm. Setelah Nabi menyampaikan la taghdab, seorang tadi berkeinginan untuk minta wasiat lagi kepada Nabi, minta tambahan wasiat. Berulang-ulang pertanyaan itu diajukan, Nabi pun mengulang lagi jawaban yang sama, yaitu la taghdab, jangan kau marah. Setelah dijawab yang pertama, ditanyakan lagi yang kedua, minta wasiat kepada Nabi, Nabi jawab dengan la taghdab. Berulang-ulang itu pertanyaan diajukan dengan yang sama, pertanyaan yang sama, dia jawab pun dengan jawaban yang sama oleh Nabi. Nah, وذلك لأن الغضب مفسدة عظيمة ومفتاح كل شر. menurut kata Syekh, marah itu adalah kerusakan yang sangat besar dan menjadi kunci terbukanya segala keburukan. والغضب يعني أن الإنسان ضعيف وتحكم به الشيطان. Dan seseorang ketika marah, maka dia berada dalam kondisi yang lemah. Maka syaitan akan mengendalikannya dan syaitan akan mengaturnya itu ketika dia marah. الذي يظهر للناس أن الإنسان الذي يغضب هو قوي شديد عنده شدة وقوة، لكن في الحقيقة أن الإنسان الذي يغضب كثيرا هو ضعيف، وهذا الشيطان هو الذي يتحكم به. أما الذي لا يغضب هو إنسان قوي لأنه يتحكم بنفسه. Hmm. Tetapi menurut pandangan manusia, orang yang banyak marah itu nampak seolah dia orang yang kuat itu, orang yang hebat itu. Tetapi sebetulnya dengan banyaknya marah itu menunjukkan dia lemah itu, lemah mengendalikan dirinya itu. Karena saat dia marah lepas dalam marah yang banyak itu, dia tengah berada di dalam kendali syaitan itu. Tetapi orang yang bisa menahan emosinya, menahan marahnya, itulah orang yang kuat itu, yang bisa terbebas dari kendali syaitan itu. Nah, الشيطان يجري لابن آدم مجرى الدم. Syekh menyampaikan satu riwayat bahwasanya syaitan itu berjalan di dalam tubuh manusia itu seperti mengalirnya darah itu. وهنا لابد من الدواء والمعالجة. إذا غضب الإنسان عليه أولا بالدواء اللفظي، أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dan sepatutnya kita untuk senantiasa mengobati, menyembuhkan penyakit marah ini dengan senantiasa membaca kalimat ta'awuz yang a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, وأيضا عليه بالدواء الفعلي. الدواء الفعلي أن يغير هيئته، إن كان قائما جلس، وإن كان جالسا اضطجع، يغير حاله. tidak hanya lafaz yang diucapkan, juga kita berusaha untuk mengondisikan perbuatan kita. Jika kita marah dalam kondisi berdiri, maka pastikan kita beralih ke kondisi yang duduk. Setelah duduk, kemudian berbaring itu. Mengusahakan dengan perbuatan agar marah ini meredam. Nah,
Naam ya Syekhana. Oh, Syekhnya keluar ya. Baik, mohon tunggu sebentar ya.